सुप्रभातम समस्त को संस्कृत प्रवाह यूट्यूब चैनल समस्त को स्वागत। जो मैंने नुआ करी आम चैनल को देखुंट से अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज आम क्लास 6 रो संस्कृत बही रे वर्णमाला विषय पढ़ा। तो वर्णमाला क्या कह जाए ना, प्रत्येक भाषार गोटे गोटे वर्णमाला रही। जमीती गुड़ाए फूल गोटे माल गुंथि देले माला बोली कह जाए, ठीक से भाया अनेक गुड़ाए वर्ण एकत्रित भाव सीरियली एकत्रित भाव क्रमानुसार एकत्रित भाव रुथिबारु सेगुड़ी को वर्णमाला बोली कह जाए। तेणु आज आम संस्कृत भाषार जो वर्णमाला विषय पढ़ा। संस्कृत भाषार लिपि को देवनागरी लिपि बोली कह जाए। भाषा है संस्कृत, लिपि है देवनागरी लिपि। तो आज आम संस्कृत भाषार वर्णमाला विषय पढ़ा। ओ आ रस्वई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व ऋ दीर्घ ऋ ए ऐ ओ औ ऋ क ख ग घ ङ च छ वर्गीय ज झ न्य ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दन्त्यन प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स ह अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। संस्कृत वर्णमाला रे सर्वमोट 49 अक्षर अच्छी। चंद्रबिंदुर प्रयोग अधिक हो नथिबारु तो चंद्रबिंदु को धरा जाए नहीं, तेणु चंद्रबिंदु को आमे बाद देले तो 48 अक्षर हेउछि। तो संस्कृत वर्णमाला रे 49 अक्षर अच्छी, चंद्रबिंदु को बाद देले 48 अक्षर अच्छी। तो ये जो 48 अक्षर अच्छी बा वर्णमाला रे संस्कृत वर्णमाला रे जो 48 अक्षर अच्छी बा 48 अक्षर अच्छी, या को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। प्रथमे आमे जानिबा स्वर वर्ण काहाकू कहा जाए। स्वर वर्णर संज्ञा कौन ना, स्वर वर्ण काहाकू कहा जाए ना जेउ वर्ण गुड़िक आपे उच्चारित हुअन्ति अथवा जेउ वर्ण गुड़िक उच्चारित हवा पई कौनसी वर्णर साहाय्य नियंती नाही, सेही वर्ण गुड़िकू स्वर वर्ण बोली कहा जाए। आउ थरे कहूची, जेउ वर्ण गुड़िक आपे उच्चारित हुअन्ति अथवा उच्चारित हवा पई कौनसी वर्णर साहाय्य नियंती नाही, सेही वर्ण गुड़िकू स्वर वर्ण कहा जाए। स्वर वर्ण 13 गोटी यथा ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व ऋ दीर्घ ऋ ए ऐ ओ औ लृ एगुड़ा कहला 13टी स्वर वर्ण। तापरे बाकी जो रहला व्यंजन वर्ण। तापरे जानिया व्यंजन वर्ण काहाकू कहा जाए ना, जेउ वर्ण गुड़िक स्वरवर्ण बिना उच्चारित होई पारे नाही,
ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅଛି। 5-5ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ୱ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ୟାର ବର୍ଗ ହେଇଛି କ ବର୍ଗ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ୱ। ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଇଏ ହେଲେ 25ଟି ଅକ୍ଷର। ତ ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଅଛି। କଚଟ ତପ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର କ, ଖ, ଗ, ଘ, ୱ। ଚ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ଟ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ତ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ପ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ତେଣୁ 25ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। 4 ଗୋଟି ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଝି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରେ। କାହା କାହା ମଝିରେ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ନା ୟ, ର, ଲ ଆଉ ୱ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଝି। ଯୋଉ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 4 ଗୋଟି। ତାଲବ୍ୟସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଏବଂ ହ। ଏହି 4 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ବାହାରେ ବୋଲି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ, ଶ, ସ, ହ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ବାହାରେ ବୋଲି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶେଷରେ ଆମର ରହିଲା ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସ୍ୱାର ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉନଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 48 ଅକ୍ଷର ଧରିବା ତାହେଲେ ଅନୁସ୍ୱାର ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଏହି ଦୁଇଟି ହେଲେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସେପାରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ରକ୍ତ, ତେଣୁ କ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତ ଏଟା ମିଶିକିନା ରହୁଛି, ମାନେ ଯୋଗ ହେଇକି ରହୁଛି ରକ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ, ଏ ଯୋଉ ସରେ ଯୋଉ ଅନୁସ୍ୱାର ଅଛି, ଏଇ ସରେ ଯୋଉ ଅନୁସ୍ୱାରଟା ଇଏ ତାର ସେପାରେଟ୍ ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଲା, ଇଏ ମିଶିଲା ନାହିଁ। ସରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ସିଏ ସମ୍ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନାହିଁ ସ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସ୍କ୍ରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଶବ୍ଦଟା, ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ସ୍କ୍ରୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି ମିଶିକିନା ଅଛି, ସ ଏବଂ କ ଏବଂ ର ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଟା ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, କ ସହିତ ସ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତମ୍
प्रथम जो रहा सरे अनुस्वार ये अनुस्वार सार सेपरेट होकर रहा ये मिसिला नहीं स सांगरे तापर जो स्क्रू अच्छी से स क रु मिसिकिना अच्छी तेणु एगुड़ाक संयुक्त वर्ण आउ ये जो रहा अनुस्वार ये अलग होकर रहा तेणु या अजोग बाह वर्ण बोली कहुए। विसर्ग एवं अनुस्वार ये दुईटी वर्ण अजोग बाह वर्ण कहीं एम जोग हमें नहीं अर्थात मिसी जाती नहीं एम सेपरेट होकर रुहति तेणु यही वर्ण गुड़ी को अजोग बाह वर्ण बोली कहुए। ये है आमर संस्कृत वर्णमालार 49 अक्षर बा 48 अक्षर को लेकिन ये तार वर्गीकरण करा जायछि। तेणु आमे आज जानिले संस्कृत वर्णमाला विषय रे। वर्तमान आमे संयुक्त वर्ण विषय रे जानिबा। संयुक्त वर्ण काहाकू कहा जाए ना एकाधिक वर्ण मिसी जो वर्ण गुड़िक तैयारी होता है सही वर्ण गुड़ी को संयुक्त वर्ण बोली कहा जाए ना एक रु अधिक वर्ण मिसी जो वर्ण गुड़िक तैयारी होता है सही वर्ण गुड़ी को संयुक्त वर्ण बोली कहा जाए। यथा त्र ज्ञ न्त भ श्र प्र क्त एगुड़ाक सब संयुक्त वर्ण बोली कहा जाए कारण एगुड़ाक एकाधिक वर्ण मिसिकी तैयारी होती। जेमती कि ज्ञ ज्ञटा केमिति तैयारी होती ना वर्गीय ज हणंत न्य ए दुटा मिसिकी तैयारी होती ज्ञ। त्र त हणंत प्लस र मिसिकी होती त्र से भाया क्त क हणंत प्लस त मिसिकी होती क्त। श्र स हणंत प्लस र मिसिकी होती श्र। तेणु यही भाया एकाधिक वर्ण मिसी जो वर्ण गुड़िक तैयारी होता है सही वर्ण गुड़ी को आमे संयुक्त वर्ण बोली कही थाउ। तेणु समस्त को धन्यवाद आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ आगो को नुआ नुआ वीडियो देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।